Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Just a couple of days ago, May 20th, 2025, the scientific community lost a true giant. Jayant V Narlikar. He was an absolutely visionary Indian astrophysicist. His cosmological theories were bold, sometimes controversial, and his dedication to science education really changed the landscape in India. He passed away in Pune. He was 86. Yeah, it's a significant loss. Narlikar was more than just a theorist, wasn't he? He had this deep belief in the scientific method, but also the courage to question, the established ideas. Exactly. Not afraid to challenge assumptions. And he spent so much energy sharing that passion, getting science out there, especially back in India. His impact, it goes way beyond the equations. And that's precisely what we're digging into today. We got a fantastic set of sources from listener articles, research papers, even an obituary notice, all exploring these really important ideas and contributions from his, truly remarkable career. So our mission here is to unpack these, try and understand what made Narlikar's work, especially his, let's say, alternative views on the universe, so significant, and why they still resonate. Sounds good. Where do you want to start? His early work. Yeah, let's start there. The sources point to 1960 when he began collaborating with Fred Hoyle. That seems like a really pivotal moment. Oh, absolutely. It was an incredibly productive partnership. Over that next decade, say 61 to 71, they just poured out papers. Right. Exploring some really deep stuff, inhomogeneous universes, action at a distance, quantum cosmology, even Moss principle. The idea that inertia here is linked to all the matter way out there. And they weren't just exploring these ideas, they were actively questioning the dominant model even then, the Big Bang. That's right. A big part of their skepticism, maybe the core of it, was aimed at the singularities in the standard Big Bang model. Those points where the math just breaks down, infinite density, infinite temperature. Exactly. For them, that was just mathematically unsatisfactory. A proper physical theory, they felt, shouldn't allow for infinities like that. It needed to be logically coherent all the way through. That really drove them to look for an alternative, didn't it? This quasi-steady state cosmology. It did. A universe without that singular beginning point. It stemmed from that deep dissatisfaction with the standard model's foundations. And Narlikar had that famous line that sort of sums up his approach. Yes. Division by zero is not allowed. It sounds simple, but it speaks volumes about his commitment to logical consistency. Conceptual clarity first, even if it meant going against the grain. Some called it the moral firmness of a mathematician. But then smack in the middle of this intense period for them, 1965 rolls around. Right. Penzias and Wilson. The cosmic microwave background radiation. The CMB. And that discovery just fundamentally shifted the landscape. Massively. For many, maybe most, cosmologists, it became the smoking gun for the Big Bang, the afterglow. It really entrenched that model as the standard story. So, while much of the world was leaning into the Big Bang, Narlikar and Hoyle were sticking with their steady-state idea. The universe looking broadly the same, always. Yeah, and that's a radical idea in an expanding universe. If things are moving apart, how do you keep the density constant? We need new stuff. You need new stuff. Yeah. Continuous creation of matter. Hoyle had already been working on this, and together they focused on modifying Einstein's field equations to actually build this creation process right into the physics. And wasn't there a key piece's input from someone else on how to formalize that? There was, Maurice Price. Apparently in a private communication back in '61, he sketched out a field theory approach for matter creation. Hoyle and Narlikar took that basic idea and really developed it, worked at the details, the consequences. Okay, now let's jump forward. One of the sources you sent over is Narlikar's 2021 paper. Decades later, looking back at 3 specific papers he did with Hoyle in 1966, he felt they were still really relevant. Yes, and this is fascinating because it shows how ideas can sometimes take decades to be fully appreciated or maybe need new context. Let's dive into those 3. Okay, paper 1 from 66. On the effects of non-conservation of baryons in cosmology. What's the core idea there? So the standard Big Bang models, they generally conserve baryon number, protons, neutrons, the total count stays the same. Right. But we look out at the universe, and there's way more matter, baryons, than antimatter. There's this specific baryon to photon ratio, about 3 in 100 million. Where did that excess come from if baryon number was always conserved? Good question. So how do they tackle it? They proposed something new. A scalar field. They called it the C field. C for creation. Presumably. And the key idea was that matter is actually created from this field. And crucially,
This creation process itself violates baryon number conservation. So instead of just assuming conservation, they built a mechanism for non-conservation. Exactly. Their math allowed for particle world lines, which normally just go on forever, to actually have beginnings. Matter could just appear. Okay, that's a big conceptual leap. How did they explain the energy side of this? The C field having negative energy sounds weird. Yeah, Narlikar used a neat analogy. Imagine borrowing, say, $1 million to buy property. Okay. Now, if that property value skyrockets over time, while the effective value of your debt decreases, maybe through inflation, or in their case, the negative energy C field becoming more dominant as the universe expands, you could end up creating a huge asset, the matter, that outweighs the initial loan, the negative energy. The negative energy sort of funds the creation. That helps visualize it a bit. Was this creation happening everywhere or localized? The theory allowed for both. You could have local pockets of creation, but maybe overall conservation across the whole universe, or different epochs, maybe matter here, antimatter somewhere else, or at a different time. And there was that funny story about the name the C field. Right. Narlikar told this story about giving a talk and lamenting that particle physicists weren't really engaging with this idea. And Yuval Neeman apparently joked they should just rename it using the null symbol, the empty set symbol, maybe to reduce customer resistance. Shows the kind of pushback they were getting. Definitely. Okay, paper 2 from 66, a radical departure from the steady state concept of cosmology. Intriguing title. It really is. What was the radical departure? It puts the C field idea further. What if creation isn't smooth and uniform? What if it only happens where the C field crosses a certain threshold, this CCC equator, the M0 squared condition? Okay. They figured this might happen preferentially near very dense, massive objects, deep inside them, creating these sort of pockets of creation. Like new matter popping into existence inside galaxies or something? Pretty much, yeah. Concentrated zones. And the key bit, the C field associated with this newly created matter would have negative energy, creating repulsion. Yeah. Repulsion between these pockets. And the combined effect of all these pockets repelling each other could actually drive the expansion of the universe we see, giving you a velocity-distance relation, like a local Hubble constant. Wow, okay. That's a different way to get expansion. Did it work out when they checked the numbers? Well, that was the snag. When they tried applying it to things like quasars, thinking maybe they were these creation sites, the amount of creation needed to explain quasars was way, way too small. Like a factor of 10 to the minus 20, too small to account for the overall cosmic expansion. Whoa. So you'd have to boost the creation strength, that coupling constant F, by this enormous factor. Right. But if you did that, suddenly your overall cosmology goes completely haywire. The Hubble constant, the average density, everything becomes unrealistic on large scales. So particle physics, okay, cosmology wrong, or vice versa. A dead end. It looked like one. But this is where Hoyle had what Narlikar called a far-reaching vision. A really audacious idea. Maybe we don't live in a simple, single, steady-state universe. Maybe we live in a bubble. A bubble. Yeah. Imagine a larger, perhaps much denser, steady-state universe expanding overall. But within that, certain finite regions could exist where, for some reason, the creation process switches off. Switches off? How? Maybe the conditions change. Yeah. Maybe the massive objects needed fragments, so that threshold isn't met anymore. And when creation stops in that region, that bubble stops behaving like the surrounding steady state. It starts expanding differently, more like a standard Friedman universe, the kind the Big Bang describes. So our observable universe could be one of these bubbles expanding inside a larger, different cosmos. That was the idea. And Narlikar himself pointed out the sort of, qualitative similarity to modern inflationary theories. Right. Inflation also talks about our universe being maybe just a patch within something bigger. Exactly. But Narlikar also drew a distinction. He felt inflation often used these incredibly huge, almost arbitrary factors, 10 to the 30, 10 to the 50, to fix problems, like an overcorrection. He had that analogy, didn't he? About the jeweler and the grocer's scale. Yeah. The jeweler needs precise scales but has too much gold. Borrows the grocer's scales, which can weigh it, but they're built for potatoes, not precision gold work. The result feels like an overcorrection. He saw inflation's huge numbers like that, maybe masking a deeper issue or starting from the wrong assumptions about the very beginning. Their bubble model, he argued, used more astrophysically plausible, even if large scales. And could this bubble model still explain things like the CMB? Potentially, yes. They showed that if you assumed matter and radiation densities were roughly equal when the bubble phase started,
You could end up with a present-day background temperature around 1 to 5 Kelvin, which is right in the ballpark of the observed 2.7 Kelvin CMB. Okay, fascinating. Now, the third paper from 66 Narlikar highlighted, on the formation of elliptical galaxies. Right. Because any good cosmology needs to explain how structures like galaxies form. Their approach within this bubble framework used Newtonian gravity to look at what happens to an expanding cloud of matter if there's a large mass, mu, already sitting at the center. So they started by assuming a big central object was already there. Kinda, yeah. They argued that such a central mass's gravity would dominate the motion of the surrounding gas cloud. It would act as the seed, the nucleus, pulling matter in to form the galaxy around it. And this predicted? It predicted that you should find very massive objects. They estimated maybe 100 million to even a trillion solar masses right at the hearts of galaxies. These would be the gravitational anchors. And this connects directly to something huge in recent astrophysics. Absolutely. Narlikar pointed this out explicitly in his 2021 paper. The 2020 Nobel Prize in Physics went to Genzel and Gez for decades of work proving the existence of supermassive black holes, millions to billions of solar masses at the centers of galaxies, including our own Milky Way. Wow. So their 1966 theoretical prediction was basically confirmed over 50 years later by Nobel-winning observations. That's incredible prescience. It really is. It shows the power of following the theoretical logic, even if the observations take time to catch up. Did their galaxy formation theory also predict what these galaxies should look like, the brightness distribution? It did. They worked out how the light intensity should fall off with distance r from the center in these elliptical galaxies. Their model predicted intensity proportional to WAR to the power of minus 53. Okay. And they noted that back in 66, this R53 profile actually seemed to fit the observed light distributions of elliptical galaxies better than the standard empirical law proposed by Hubble, which was R2. So these three papers covered matter creation, an alternative to the singularity via the bubble model, and a galaxy formation theory predicting central supermassive objects. Yeah. All quite fundamental. Definitely. And Narlikar's point in revisiting them was clear. Maybe now, with better tools and a different perspective, these 50-year-old ideas deserve another look. They might still hold valuable insights. It's clear his theoretical work was profound, but the sources also really emphasize his massive impact beyond just the physics papers, especially in India. Oh, hugely. His return to India in 1972, joining TIFR in Mumbai, that was a major event. He built up a world-class astrophysics group there. Mentoring a whole generation, right? People like Padmanabhan, Dhurandhar, Kimpavi. Absolutely. Leaders in their own right. Yeah. And the stories about his mentorship are quite telling. Tarun Sourdeep shared one. Yeah. About how Narlikar insisted on removing his own name from a paper they'd worked on together, just to make sure Sourdeep got full credit for what Narlikar felt was entirely your work. Yeah. He really fostered independence. Total freedom of thought, Sourdeep called it. That speaks volumes. And then there's his institutional legacy. IUCAA, the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics in Pune. Founded in 1988. That's probably his most visible, enduring institutional contribution. What was the vision behind IUCAA? To be a national center, bringing together researchers from universities all across India that might not have had strong astro programs themselves. Sharing resources, telescope time, he called it scientific democracy. And the place itself is unique, isn't it? The design. Very much so. Apparently structured around a kind of Buddhist-inspired schema, an eightfold way, covering research, teaching, outreach, etc. And the architect, the famous Charles Correa, designed it as a space for modern stargazers, trying to blend ancient astronomical ideas with modern research needs. Narlikar was also incredibly famous outside academia, wasn't he, as a writer? Oh, yes. A hugely popular science fiction writer in India, one of the pioneers. His very first story, apparently about black holes and time dilation, won an award and kicked off this whole other career. He reached a massive audience that way. And he won the UNESCO Kalinga Prize for popularizing science. He did in 1996. It shows how seriously he took communicating science. It wasn't just an afterthought for him. So engaging the public, especially young people, was really important to him. Absolutely essential. He was constantly involved in outreach, school programs.
And he wasn't afraid to speak out publicly against pseudoscience, things like astrology. He was a real champion for rational, evidence-based thinking. The sources also mention his core values, extending beyond science. Yeah, a strong sense of justice, equality, not just abstract ideas, but principles to live by and advocate for. And of course, his career was recognized with many, many honors. Way too many to list, but the big ones in India. The Padma Bhushan back in '65, the Padma Vibhushan in 2004. Plus international awards like the Prix Jules Janssen, the Govenswarp Lifetime Achievement Award. A truly decorated career. And finally, his family. He survived by 3 daughters, all scientists themselves, which is quite something. And we should also remember his wife, Mangala Narlikar, a distinguished mathematician in her own right who passed away just last year in 2023. They clearly shared a deep intellectual partnership. So when you look at the whole picture, the challenging theories, the institution building, the mentoring, the communication, there's this incredible consistency, isn't there? Absolutely. A dedication to rigorous thinking, to exploring unpopular paths if logic led there, and crucially to fostering that same spirit in others. That willingness to question, even when it wasn't fashionable, as his 2021 paper shows, sometimes those ideas turn out to be remarkably prescient. Decades later, yeah. It's quite something. It really makes you think. So we've done this deep dive, guided by the sources from our listener, into Jayant Vishnu Narlikar's extraordinary life and work. We've touched on his challenge to the standard cosmology with steady-state ideas, those really intriguing 1966 papers creating matter with the C field, the bubble universe concept, predicting massive objects at galaxy centers. Predictions that, as we saw, were stunningly confirmed much later. And we also talk about his immense impact beyond theory-building IUCAA, mentoring generations, tirelessly communicating science, and championing reason. So here's a final thought, maybe something for you, the listener, to chew on. Considering Narlikar's journey, his readiness to pursue alternatives, to challenge accepted wisdom even when it was unpopular, what does that tell us about how science actually progresses? Is real innovation sometimes found precisely by not following the crowd, by sticking to your logical guns even if it takes decades for the payoff? And maybe, just maybe, what deeply held assumptions in other fields or even our own lives might be worth a bit more questioning today, Narlikar style. Something to ponder. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. সুধী শ্রোতা, রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলাভ। আর আমি নিকিতা। প্রথমেই একটা অত্যন্ত দুঃখের খবর দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে। ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জয়ন্ত বিষ্ণু নাডলিকার গত 20 মে 2025 পুনেতে প্রয়াত হয়েছেন। 86 বছর বয়স হয়েছিল। তিনি একজন ভেরিটেবল যাকে বলে দূরদর্শী বিজ্ঞানী ছিলেন, যার কাজ বিশেষ করে মহাজাগতিক তত্ত্ব আর বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে ওনার ভাবনা চিন্তা ভারতের বিজ্ঞান জগতে একটা বিরাট ছাপ ফেলেছে। আজ আমরা ওনার জীবন আর কাজ নিয়ে একটু গভীরে আলোচনা করব, আমাদের হাতে যা সূত্র রয়েছে তার ভিত্তিতে, বিশেষ করে ফ্রেড হয়েলের সাথে ওনার কাজ আর ভারতে বিজ্ঞান গবেষণায় ওনার অবদান। হ্যাঁ, অধ্যাপক নার্লিকারের চলে যাওয়াটা সত্যি একটা বিরাট ক্ষতি, অপূরণীয় ক্ষতি। ওনার আর স্যার ফ্রেড হোয়েলের যে জুটি, সেটা তো বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক। ওরা দুজনেই কিন্তু এই যে বহুল প্রচলিত বিগ ব্যাং মডেল, তার কিছু একদম গোড়ার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশেষ করে ওই সিঙ্গুলারিটির ধারণাটা, তাই না? মহাবিশ্বের একদম শুরুতে ওই অসীম ঘনত্বের ব্যাপারটা। ঠিক তাই, ওই সিঙ্গুলারিটির ধারণাটা ওদের কাছে গাণিতিকভাবে খুব সমস্যাজনক মনে হয়েছিল, অসীমত্ব ব্যাপারটা। আচ্ছা, আমি শুনেছিলাম অধ্যাপক নার্লিকার বলতেন যে শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় না গণিতে, এই যুক্তিটাও নাকি দিতেন। হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। আর এই অসন্তোষ থেকেই তো ওদের ওই বিকল্প মডেলটা আসে, কোয়াসি স্টেডি স্টেট কসমোলজি, প্রায় স্থির অবস্থা মহাবিশ্ব, যেখানে মহাবিশ্বের কোনো শুরু নেই, এটা চিরন্তন। একদম। ওদের মূল আইডিয়াটা ছিল যে হ্যাঁ, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু সাথে সাথে নতুন পদার্থও তৈরি হচ্ছে, ফলে গড় ঘনত্বটা একই থাকছে সময়ের সাথে। ইন্টারেস্টিং। যদিও এটা তো বিগ ব্যাং এর মতো অতটা মূলধারায় আসেনি, তাই না? না, সেভাবে আসেনি, কিন্তু অধ্যাপক নার্লিকার সবসময় জোর দিতেন ধারণার স্বচ্ছতা আর যুক্তির ওপর, গাণিতিক সামঞ্জস্য। প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে প্রশ্ন করার এই যে সাহস, এটাই হয়তো ওনার কাজের একটা খুব বড় দিক।
এই যে নতুন পদার্থ সৃষ্টির ধারণাটা ঘনত্ব স্থির রাখার জন্য, এটা ওরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতেন? এটা তো বেশ একটু অন্যরকম ভাবনা। এর জন্য ওরা মরিস প্রাইসের একটা তত্ত্ব ব্যবহার করেছিলেন, সি ফিল্ড বা সৃষ্টি ক্ষেত্র বলা হয়। ও আচ্ছা, সি ফিল্ড। হ্যাঁ, এটা এক ধরনের শক্তি ক্ষেত্র, যেটা ঋণাত্মক চাপ ব্যবহার করে শূন্য থেকেও নতুন পদার্থ তৈরি করতে পারে। ওদের তত্ত্ব অনুযায়ী এটাই ছিল ব্যাখ্যা। বাহ। আর এই আইডিয়ার উপর ভিত্তি করেই 1966 সালে ওরা পরপর 3টে খুব গুরুত্বপূর্ণ পেপার প্রকাশ করেন রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে। ও, 1966 সালে। আচ্ছা, কি ছিল সেগুলোর মূল বিষয়, যদি একটু সহজ করে বলেন? প্রথম পেপারটা ছিল এই সি ফিল্ড থেকে কিভাবে পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে তা নিয়ে, এবং ওরা দেখান যে এই পদ্ধতিতে ব্যারিয়ন সংখ্যা প্রোটন নিউট্রনের মোট সংখ্যা সেটা সংরক্ষিত নাও থাকতে পারে, নতুন কণা তৈরি হতে পারে, যেটা তখনকার প্রচলিত ধারণার একেবারে বাইরে ছিল। একদম। দ্বিতীয় পত্রে ওরা একটা আরও ইন্টারেস্টিং আইডিয়া দেন যে হয়তো পুরো মহাবিশ্বটা একরকম নয়, বরং একটা বড় স্থির মহাবিশ্বের মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় এই সি ফিল্ডের দশার পরিবর্তন হচ্ছে, আর তার ফলে ছোট ছোট প্রসারণশীল বুদবুদের মতো এলাকা তৈরি হচ্ছে, অনেকটা আমাদের পরিচিত ফ্রিডম্যান মডেলের মতো মহাবিশ্ব আর কি। বুদবুদের মতো মহাবিশ্ব, দারুণ কনসেপ্ট তো। আর তৃতীয় পেপারে ওরা গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কথা বলেন, যে সেখানে কোটি কোটি সূর্যের ভরের সমান অত্যন্ত ঘনীভূত বস্তু থাকতে পারে, আর গ্যালাক্সির গঠন বা বিবর্তনে এদের একটা ভূমিকা থাকতে পারে। এটা তো এখনকার সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের ধারণার সাথে বেশ মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিছুটা তো বটেই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো অনেক পরে পর্যবেক্ষণ কিন্তু গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এই ধরনের বিশাল ভরের বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে, এবং সেই আবিষ্কার নোবেল পুরস্কারও পেয়েছে। যদিও ওদের প্রস্তাবিত প্রক্রিয়াটা হয়তো হুবহু এক ছিল না, কিন্তু মূল ধারণাটা যে কতখানি দূরদর্শী ছিল ভাবুন। সত্যি অবিশ্বাস্য। এরপর তো উনি 1972 সালে ভারতে ফিরে আসেন, তাই না? টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে, TIFR-এ। হ্যাঁ, TIFR-এ যোগ দেন, কিন্তু ভারতে ওনার প্রাতিষ্ঠানিক অবদানের কথা বললে আমার মনে হয় পুনেতে ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স আয়ুকা প্রতিষ্ঠা করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুকা, হ্যাঁ, 1988 সালে। এটা ঠিক কী ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল? এটা ছিল বলতে গেলে বৈজ্ঞানিক গণতন্ত্রের একটা পরীক্ষা। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আছেন, যাদের হয়তো নিজেদের প্রতিষ্ঠানে অত বড় মাপের গবেষণার পরিকাঠামো নেই। হ্যাঁ, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তো সেই সুযোগ থাকে না। ঠিক, তাদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেখানে তারা এসে বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধা পাবেন, টেলিস্কোপ ব্যবহারের সময় পাবেন, অন্যান্য রিসোর্স ব্যবহার করতে পারবেন, ভাগ করে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা। উনি এটাকে বৌদ্ধ দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অষ্টমার্গ কাঠামোয় গড়ে তুলেছিলেন। অষ্টমার্গ, তার এটা শুধু একটা রিসার্চ সেন্টার নয়, বরং একটা দর্শন, একটা সুযোগ তৈরির প্রক্রিয়া। একদম তাই। আর শুধু গবেষণা বা প্রতিষ্ঠান গড়াই নয়, বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, এটাও ওনার একটা প্যাশন ছিল, আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই। হ্যাঁ, উনি তো ভারতের প্রথম সারির বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর লেখকদেরও একজন ছিলেন। অবশ্যই। খুব উঁচু দরের সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন। শুনেছি ছদ্মনামে নাকি ব্ল্যাক হোল আর টাইম ডাইলেশন নিয়ে গল্প লিখে প্রথম পুরস্কারও পেয়েছিলেন এক সময়। তাই নাকি? হ্যাঁ, ওনার লেখা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই, নানা প্রবন্ধ, এগুলো তো বহু মানুষকে, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তুলেছে। স্কুলের পাঠ্য বইতে ওনার লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর ছদ্ম বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ওনার স্পষ্ট অবস্থানটাও খুব জরুরি ছিল। বিশেষ করে জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো বিষয়ের বিরুদ্ধে উনি সবসময় খুব সোচ্চার ছিলেন। একদম। বিজ্ঞান মনস্ক সমাজ গড়ার জন্য এই লড়াইটা উনি চালিয়ে গেছেন। আর এই কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই তো 1996 সালে ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার পান। ভারত সরকারও ওকে পদ্মভূষণ, পরে পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করেছে। তাহলে অধ্যাপক নার্লিকারের যে উত্তরাধিকার, সেটা অনেকগুলো দিকে ছড়িয়ে আছে। একজন অত্যন্ত সাহসী, মৌলিক চিন্তার তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী, একজন দূরদর্শী যিনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, আবার একই সাথে বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একজন একনিষ্ঠ কর্মী। ঠিক। ওনার জীবন আর কাজ আসলে আমাদের একটা খুব জরুরি প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। এই যে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক মডেল, সেগুলোকে প্রশ্ন করার গুরুত্বটা ঠিক কতটা, বিশেষ করে যখন বিকল্প তত্ত্বগুলো হয়তো মূলধারার অংশ নয়।
অথবা এটাও ভাবা যেতে পারে যে নার্লিকারের মতো বিজ্ঞানীদের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবটা কি, যারা হয়তো এমন কিছু ধারণা দিয়ে যান যা অনেক অনেক বছর পর পর্যবেক্ষণ বা অন্য গবেষণার মাধ্যমে সমর্থিত হয়। হ্যাঁ, এই ভাবনাটা কিন্তু থেকেই যায়। এই প্রশ্নগুলো নিয়ে হয়তো আমাদেরও আরও ভাবা উচিত। नमस्कार। आज की हमारी बातचीत की शुरुआत एक दुखद खबर से करनी पड़ रही है। 20 मई 2025 को पुणे में भारत के एक बहुत ही जाने माने एक दूरदर्शी खगोल भौतिकीविद जयंत विष्णु नार्लिकर जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके जो साहसिक ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत थे और विज्ञान को आम लोगों तक ले जाने का उनका जो जज्बा था, उसने भारत के वैज्ञानिक जगत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम नार्लिकर जी के कुछ सबसे अहम, कुछ क्रांतिकारी विचारों को और उनके काम की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। खासकर उन्होंने जो पारंपरिक ब्रह्मांड विज्ञान है, मतलब बिग बैंग थ्योरी, उसको जो चुनौतियां दी, उन पर थोड़ी बात करेंगे। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। उनकी जो वैज्ञानिक यात्रा थी उसमें फ्रेड हॉयल के साथ उनका काम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था, है ना। वो दोनों ही मतलब बिग बैंग मॉडल का जो ये आइडिया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही गर्म और घने पॉइंट, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, उससे हुई, उससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। ये एक तरह से जैसे ब्रह्मांड का कोई जन्म का क्षण हो, इस पर उन्हें थोड़ा संदेह था। हाँ बिल्कुल, और इसी असहमति ने उन्हें दूसरे मॉडल्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया। तो पहले आया हॉयल नार्लिकर सिद्धांत, और फिर बाद में जिसे हम क्वाजी स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी या QSCC कहते हैं, वो आया। इसका जो मूल विचार था वो ये कि ब्रह्मांड हमेशा से है, इसका कोई एक शुरुआती बिंदु नहीं है। हाँ, ये फैलता रहता है, लेकिन साथ साथ इसमें नया पदार्थ भी बनता रहता है, तो इसका जो औसत घनत्व है वो लगभग एक जैसा रहता है। ये उस समय की जो मुख्य धारणा थी बिग बैंग, उससे तो एकदम ही अलग सोच थी। लेकिन एक मिनट, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो फिर उसका घनत्व स्थिर कैसे रह सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देने के लिए हॉयल और नार्लिकर ने वो सी फील्ड, मतलब क्रिएशन फील्ड का एक काफी क्रांतिकारी विचार पेश किया, जिसे बाद में मॉरिस प्राइस ने गणितीय रूप भी दिया। ये एक ऐसा समझिए कि काल्पनिक फील्ड था जो ब्रह्मांड में लगातार नए पदार्थ के कण बनाता रहता था, और इसमें सबसे कह सकते हैं विवादास्पद बात ये थी कि ये बैरियन संख्या के संरक्षण के नियम को तोड़ता था। मतलब ये कह रहा था कि पदार्थ कुछ नहीं से बन सकता है। सोचिए 1960 के दशक में भौतिकी के जो नियम थे, उनके हिसाब से कितनी बड़ी, कितनी चौंकाने वाली बात रही होगी। तब तो यही माना जाता था कि पदार्थ ना बनता है ना नष्ट होता है। अरे वाह, ये तो वाकई मतलब जो स्थापित सोच थी उसको सीधी चुनौती थी। अच्छा, नार्लिकर जी ने 2021 के अपने एक लेख में 1966 में छपे 3 महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर्स का भी जिक्र किया था। वो विचार तो और भी दिलचस्प लगते हैं। में जैसे 1966 का जो दूसरा पेपर था 1966B, वो एक अस्थिर ब्रह्मांड की बात करता था। आप ऐसा सोचिए कि एक बहुत बड़ा, लगभग स्थिर अवस्था वाला ब्रह्मांड है, जिसे तकनीकी भाषा में डी सिटर स्पेस कहते हैं, और उसके अंदर जैसे छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हों, जिन्हें पॉकेट्स ऑफ क्रिएशन कहा गया। ये जो पॉकेट्स थे, ये हमारे जाने पहचाने फैलते हुए ब्रह्मांड जैसे थे, फ्रीडमैन मॉडल की तरह। नार्लिकर जी ने बाद में ये भी इशारा किया कि ये आइडिया काफ़ी हद तक बाद में जो इन्फ्लेशनरी मॉडल आया उससे मिलता जुलता था, जो बिग बैंग की कुछ मुश्किलों को हल करने के लिए लाया गया था। पर उनका मानना था कि उनके मॉडल में इन्फ्लेशन मॉडल वाली कुछ गणितीय दिक्कतें नहीं थीं। ये सोचना ही कमाल है कि वो उस वक्त कितने आगे का सोच रहे थे। और वो तीसरा पेपर, वो आकाश गंगाओं के बनने से जुड़ा था, है ना? बिल्कुल, वो पेपर 1966, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आकाश गंगाओं के जो केंद्र होते हैं, उनके बीचों बीच कोई बहुत ही विशाल पिंड हो सकते हैं, जिनका द्रव्यमान अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है, और यही विशाल पिंड आकाश गंगाओं के बनने और उनका आकार तय करने में मतलब मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये तो आज की जो हमारी समझ है उससे काफी मिलता जुलता लग रहा है, जैसे हम आज सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की बात करते हैं गैलेक्सीज के सेंटर में। एकदम सही कहा। नार्लिकर जी ने अपने 2021 वाले लेख में इसी बात पर जोर भी दिया था
कि उनके 1966 वाले सिद्धांत ने तो दशकों पहले ही आकाशगंगाओं के केंद्र में इन सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट्स की भविष्यवाणी कर दी थी और बाद में इसी तरह की खोजों के लिए दूसरों को नोबेल पुरस्कार भी मिला। और हाँ, एक बात और, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नार्लिकर जी सिर्फ सिद्धांत गढ़ने वाले वैज्ञानिक ही नहीं थे। उन्होंने पुणे में आयुका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना में बहुत अहम भूमिका निभाई। वो जानते थे कि ऐसे विचारों पर काम करने के लिए भारत में वर्ल्ड क्लास संस्थानों की ज़रूरत है, और आयुका ने तो भारत में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी की रिसर्च को वाकई एक नई ऊंचाई दी है। तो अगर हम नार्लिकर जी की पूरी विरासत को, उनके लेगेसी को समेटने की कोशिश करें तो उसमें क्या क्या आएगा? मुझे लगता है इसमें उनके वो बोल्ड लीक से हटकर दिए गए सिद्धांत हैं, जैसे सी फील्ड, QSSC, फिर संस्थानों का निर्माण है जैसे आयुका, और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का उनका जो जुनून था वो भी। ये सब हमें यही सिखाता है कि जो स्थापित मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाना विज्ञान की तरक्की के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। और एक बात और जो उनके वैज्ञानिक नजरिए को दिखाती है वो थी वैचारिक स्पष्टता पर उनका जोर, लॉजिकल कंसिस्टेंसी पर। जैसा कि उनके निधन पर आई खबरों में भी बताया गया, वो अक्सर गणितीय सटीकता के महत्व पर जोर देते हुए कहते थे, शून्य से भाग देने की अनुमति नहीं है। ये सिर्फ एक गणित का नियम नहीं था, ये दिखाता है कि वो वैज्ञानिक तर्क में किसी भी तरह की अस्पष्टता या अतार्किक बात से कितना बचते थे। नार्लिकर जी का काम जो अक्सर मुख्य धारा की सोच से थोड़ा अलग रहा, वो हमें ये भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारे कई बुनियादी सवाल अभी अनसुलझे हैं। क्या पता भविष्य में मिलने वाले नए खगोलीय आंकड़े हमें उन विचारों पर फिर से सोचने को मजबूर कर दें जिन्हें कभी हमने अपरंपरागत या गलत मान लिया था। ठीक वैसे ही जैसे नार्लिकर खुद अपने पुराने विचारों को नई रोशनी में देखते रहते थे। शायद ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब और आश्चर्यों से भरा हो।